নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে এবং পাশাপাশি বাইসাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমিত পান্ডে, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অভিদানন্দ বৈদ্য, ডিসিএম ননীগোপাল দেববর্মা এবং রাজীব পাল সহ জেলা শাসক অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এবং পাশাপাশি আজ এই বাইসাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কি রয়েছে বিস্তারিত শুনুন। एक 15 दिनों तक चलता है। 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 2 तक चलेगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे ब्लैक स्पोर्ट जो होते हैं उनका टीमनेस हो गया, स्वच्छता में भागीदारी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर NGOs हैं, जो भी लोग हैं पॉलिटिकल और भी लोग, उनको लेके कोई ऐसा प्रोग्राम किए जिसमें सब लोग शामिल हो गए और स्वच्छता को एक मुहिम की तरह स्टार्ट किया जा सके। उसी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसका एक पार्ट आज साइकिल रैली हमने किया। 5-6 किलोमीटर के राउंड है, उनके आधे घंटे का प्रोग्राम है। तो मेन मकसद ये है कि लोगों में थोड़ा जागरूकता है स्वच्छता को लेकर और लोग इस मुहिम से और स्वच्छता ही सेवा कैंपेन से जुड़ पाए। तो इस रैली में हमारा DM ऑफिस के सारे लोग स्टूडेंट थे और मेन जो प्रोग्राम था हमारा चीफ गेस्ट जो कि ऑनरेबल हमारी जिला सभाधिपति जी, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया प्रोग्राम को। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। বিশেষ করে স্বচ্ছ ত্রিপুরা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা হি সেবার যে গুরুত্ব তা অনেকটা তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করে। ঠিক তার অন্যদিকে পরিবেশকে স্বচ্ছ সুন্দর রাখার ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি অনেকটাই লক্ষণীয় গোটা রাজ্য জুড়ে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।